इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ मांगने का बेस्ट तरीका क्या है? हाथ उठाकर मांगे या बगैर हाथ उठाए मांगे या फिर किस तरीके से मांगे? ये एक मसला है जो आए दिन पेश आते रहते हैं। पहले ये समझें कि दुआ ये बजाते खुद एक दुआ है। अल्लाह को दुआ मांगने वाला बंदा बहुत ज्यादा पसंद है। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, उसमें हमारा मकसद होता है कि या अल्लाह मेरा ये काम बना दे, या अल्लाह मुझे फला इम्तिहान में कामयाब कर दे, या अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर दे। हम जब दुनिया वालों के सामने कुछ मांगते हैं, दुनिया वाले तंग आ जाते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह इतना पाक परवरदिगार मेहरबान है, उससे जितना मांगोगे उतना ज्यादा खुश होता है। मेरा अल्लाह कहता है, कोई बंदा मेरे दर पे आके तो देखे, उसे आता न करूं तो कहना। कोई बंदा मुझसे कुछ मांग करके तो देखे, मैं उसकी हाजत पूरी न करूं तो कहना। अब आइए असल टॉपिक पर आते हैं। मेरा अल्लाह इतना पाक परवरदिगार है, अपने बंदों पर आप जिस तरह भी अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह उसे कबूल करता है। बस शर्त यह है कि दिल से मांगे, आजिज़ी का इजहार करें, अपने आप को अल्लाह की जानिब इस तरह मुतवज्जा कर दीजिए जैसे हम दुनिया के किसी आदमी से कुछ मांगते हैं, उनकी मन्नत करते हैं, आजिज़ी करते हैं, खुशामद करते हैं। अगर कोई बच्चा माँ से कुछ मांगता है तो बच्चा होता है, गिड़गिड़ाता है, जमीन पर घिसटने लगता है, और जब तक मिलता नहीं है तब तक वो रोना, झगड़ना, गिड़गिड़ाना नहीं छोड़ता। और मेरा अल्लाह तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से भी आप उसी तरीके से मांगे, बल्कि और भी बेस्ट तरीके से मांगे कि या अल्लाह जब तक तू मुझे नहीं अता करेगा तब तक मैं तेरे दर से नहीं जाऊंगा। आखिर कुछ भी हूं, तेरा ही तो बंदा हूं, मैं तेरे अलावा और कहां हाथ फैलाऊंगा। छोटी सी छोटी परेशानियां हो, अल्लाह की जानिब फौरन मुतवज्जह हो जाएं। दुआ मांगने के लिए किबला रुख का होना जरूरी नहीं है। आप चलते फिरते दिल ही दिल में दुआ मांग लीजिए, हो गया कि या अल्लाह मेरा फला काम बना दे, दिल में मांग लीजिए। मेरे ऊपर फला मुसीबतें आई हुई है, या अल्लाह आप उसे हल कर दीजिए। जुबान से कहना जरूरी नहीं है, दिल ही दिल में कह लें काफी है। या अल्लाह मेरी फला परेशानी आई हुई मेरे ऊपर, मेरी फला परेशानी को आसानी में तब्दील कर दीजिए। दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया के लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, हर हाल में अल्लाह के सामने ही हाथ फैलाऊंगा। दुआ मांगने के कुछ टेक्निक हैं, तरीके हैं, हर चीज का कुछ न कुछ उसूल हुआ करता है। जब बात यहां तक आई है तो आज मैं आपको दुआ मांगने के भी जो आदाब हैं वो भी बता देता हूं। पहले ये समझें, दुआ मांगने के टेक्निक 6 हैं। गौर से सुनिए और इसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। उनमें से फर्स्ट नंबर यह है, पहला यह है कि हम जब दुआ मांगते हैं तो हाथ कहां तक उठाएं। कोई सीने तक हाथ उठाता है, कोई कंधे तक उठाता है। इसके आदाब में से यह है कि अपने हाथ को सीने के पास रखें, उसके बाद अपने दोनों हाथों को खुला रखें, बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा इतना खुला रखिए कि हाथ में अगर कोई तरबूज दे दे तो वो तरबूज न गिरने पावे, दोनों हाथ में आ जाए। तीसरा टेक्निक यह है कि बिल्कुल आजिज़ी के साथ दुआ मांगे। जिस तरह किसी सेठ के पास हम कुछ मांगते हैं या अपनी बात रखते हैं, शागिर्द उस्ताद से जिस तरह बातें कर रहा होता है, बिल्कुल सेम आजिज़ी के साथ दुआएं मांगनी चाहिए। चौथा टेक्निक यह है, दुआ में पहले अल्लाह के हम्द व सना कीजिए, अल्लाह की तारीफ कीजिए। अल्लाह को बड़ाई बहुत ज्यादा पसंद है। हम दुनिया के किसी आदमी से कुछ लेना चाहते हैं तो पहले उनकी कितनी तारीफ करते हैं कि माशाअल्लाह आप कितने अच्छे हैं, आप मुसीबत में लोगों के काम आते हैं,
اللہ آپ کو اسی طرح شاد و باد رکھے، اللہ آپ کو اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنے والا بنائے۔ ہم ان کی کتنی تعریف کرتے ہیں، کتنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے اللہ سے مانگے، پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں، یا اللہ تو کتنا پاک مہربان ہے، تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، یا اللہ تیرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ تو جو چاہے اپنے بندے کو دے سکتا ہے، یا اللہ جتنی بھی تعریفیں ہیں سب تیرے لیے ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے، تو نے ہی تو میرے ہاتھ اور پیر بنائے، دنیا کا کوئی سائنسداں جسم کا کوئی ایک عضو بنانے پر قادر نہیں ہے، تو ہی تو ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اس طرح خوب اللہ کی تعریف کیجئے۔ پانچواں ٹیکنیک یہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجئے، جن کی امتی ہم بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جو نبی ہمارے لیے رات و دن رویا کرتے تھے۔ درود ابراہیمی جو نماز والی درود شریف ہے اسے پڑھ لیجئے، وہ یاد نہیں ہے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ضرور کہیں۔ یہ 5 ٹیکنیک آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، 5 ٹیکنیک یہ آپ کے مکمل ہو گئے۔ اب چھٹا ٹیکنیک یہ ہے، جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ اللہ سے مانگیں، جو چیزیں آپ اللہ سے لینا چاہتے ہیں، جس چیز کا سوال اللہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب اصل مرحلہ یہ ہے، اللہ سے اس انداز میں یہاں پر مانگنا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر فلاں مصیبتیں آئی ہوئی ہے، میں کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا، کوئی یہ میری مصیبت نہیں ہٹا سکتا ہے، میں تیرے در پہ حاضر ہو گیا ہوں، تو میری اس مصیبت کو ختم کر دے، اگر تو ختم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس طریقے سے اللہ سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی میں الگ ہی چینجنگ آ جائے گی، الگ ہی بدلاؤ آ جائے گا، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ ہمیں خوب دعائیں مانگنی ہے۔ اور جو 6 ٹیکنیک آپ کو بتایا ہوں، اپنی دعاؤں میں ان 6 ٹیکنیک کو ضرور یوز کریں۔ پھر جو دنیا کے لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ ان سے یہ شکایتیں بھی دور ہو جائے گی۔ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے تیسرے بھائیوں کو، خواتین کو شیئر بھی ضرور کیجئے، گروپس میں بھی ڈالیے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اور لاسٹ بات، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو اپنے نام کے ساتھ کومنٹ میں ضرور کومنٹ کیجئے یا پھر میل کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی کمفرٹ طریقے سے آسان انداز میں تشفی بخش جواب آپ کو دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔